नमस्कार बंधुरा आमार नतून यूट्यूब चैनल एसडी फैमिलीते तुम्हादेर सकलके स्वागत। आज सन्ध्याय एकटू आलू काबली करबो भाबलाम, ताई भाबलाम तुम्हादेर साथेओ सेटा शेयर करे निई। तो आलू काबली करार जोन्नो एखाने छोटो छोटो करे आलू केटे नियेछि। एई काटाटा तुम्हादेर आर देखानो हयनि। नियेछि मटर सेদ্ধ, काँचा छोला, तेঁতুল जल, लेबू, जिरे मशला गुঁड़ो, झुरी भाजा, चानाचूर, नून और आछे काँचा पेঁয়াজ और धने पाता। प्रथमे मटर सेद्धटा दिए दिलाम, तारपर देब छोलाटा, काँचा छोला, एबार एकटू नून दिए आगे भालो करे मिशिए नेब। भालो करे मिशिए निई नून दिए। आमार सोनामा पाशेई बसे आछे। आजके बाड़िते अनेक सकलेई आछे किन्तु क्यामेरार सामने सबाई आसते चाइछे ना। एटा आमार मेजदी। सोनामा बोलछे ओर मेजोमाके सरे आसते। दिए देव तेঁতুল जल, सबटाई दिए देव और देव लेबुर रस। लेबुर रसटा एकटू बेशी दिते होबे कारण एकटू टकटकी भालो लागे आलू काबली। ওই সোনামা ঝুড়ি ভাজা তুলে খাচ্ছে, আবার দেখাচ্ছে, দেখিয়ে খাচ্ছে। ভালো করে একটু মিশিয়ে নিই। সোনামা টেস্ট করার জন্য একটু চাইছে, ওকে একটু দেবো। আমি বলছি ওকে আগে একটু মিশিয়ে নিই তারপর দেবো। দেখছে খেয়ে, ওকে বলছে ও নুন খুবই কম খায়, ওই জন্য ও বুঝতে পারছে না, তাই মেজদিকে দিলাম। মেজদি খেয়ে বলছে নুন কম হয়েছে, একটু দিতে হবে, তাই আর একটু নুন বেশি করে দিয়ে দেবো। নুনটা দিয়ে আরও ভালো করে মিশিয়ে নেব। লেবুর রসটা বললে একটু কম হয়েছে, আবারও একবার দিয়ে দেবো। আজ ফ্যামিলিতে অনেক সবাই আছে কিন্তু সবাই ক্যামেরার সামনে আসবে না, তাই ওরা ক্যামেরার ওপারে আছে। এবার দিয়ে দেবো মশলাটা। মশলাটাই আছে জিরে গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো, শুকনো লঙ্কা ভাজা, দিয়ে দিলাম চানাচুরটা আর দেব ঝুরি ভাজা। ঝুরি ভাজাটা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নেব। সোনামা আবারও বলছে একটু দাও একটু দাও, আমি দেখি টেস্ট করে ঠিক হয়েছে কি না। সকলকে হ্যালো করে দিচ্ছে।